हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। बस वो हीट वेव्स वाले दिन जो है ना वापस आ गए हैं। वापस से टेम्परेचर्स काफ़ी हाई चल रहे हैं, लाइक 34 और ऐसे चल रहे हैं। हीट वार्निंग्स आई हुई हैं, तो काफ़ी गर्मी हो रखी है और जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। वॉइस ओवर वगैरह करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि लेज़ी लेज़ी से बस बैठे हुए होते हैं, फ़ैन ऑन हो और मुझसे तो कोई घर का काम भी नहीं हो रहा। वेरी मिनिमल जो काम होता है ना घर का, ऊपर ऊपर से सफाई करना और डस्टिंग ब्रूम और इसके अलावा कुकिंग, दैट्स इट। और कुकिंग में भी कोई एक हैवी चीज़ें नहीं बना रही हूँ, इजी इजी सी बना के तो फैमिली को डिनर दे देती हूँ। तो ये हाल चल रहा है। गर्मी एंड मैं वी डोंट गो अलॉन्ग। मुझे गर्मी हमेशा से पसंद नहीं है, मुझे विंटर्स अच्छे लगते हैं। और उसमें भी ऐसा तो होता है कि ठंडी लगी आप कोजी 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 होके बैठ जाते हो, लेकिन गर्मी में मुझे ना बस गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। पाकिस्तान में ये यहाँ पे, लेकिन इस साल तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लेवल की गर्मी हुई है। खैर, जो मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली लास्ट वीकेंड की है। संडे की थी, जो कि जुलाई 14 था और मुहर्रम 7 था। और अम्मी के यहाँ ना न्याज़ था। मम्मा ने न्याज़ प्लान किया था इस दिन पे बनाने का, और मम्मा ने लास्ट मोमेंट पे ही प्लान बनाया। सैटरडे पे अम्मी अब्बू जी ना वो गए हुए थे ग्रॉसरी शॉपिंग, एंड मम्मा रियलाइज्ड के 9th एंड 10th मुहर्रम तो वीकडेज़ में हो रहा है इस मरतबा, और बिकॉज़ मम्मा इज़ वर्किंग लेडी तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है न्याज़ वगैरह बनाना। तो शी सेड कि लेट्स डू इट टुमारो। तो फिर यहाँ पे बस मम्मा ने जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं प्लान बना लिया न्याज़ का। तो जिसमें मम्मा ने बीफ हलीम बनाया था, साथ ही बनाया था चिकन पुलाव था, एंड भाभी ने एक रात पहले खीर बना ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ओवरनाइट चिल वगैरह होना होता है। तो ये सीन था न्याज़ का। सुन के मुझे कमेंट्स ना आने शुरू हो जाएं कि आप शिया हो कि सुन्नी हो एंड ऑल दिस। तो मैं मुस्लिम हूँ। मैं मुस्लिम हूँ और आशिक रसूल हूँ। हमें इश्क है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब हम अपने नबी से इश्क करते हैं तो उनकी आल से इश्क ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हर साल मम्मा न्याज़ बनाती हैं। हम बचपन से देखते आए, दादो नानो ये सब न्याज़ बनाती थीं, और हम भी अपने घरों में बनाएंगे। लाइक गर्मी की वजह से मैं बना नहीं पाई हूँ, लेकिन अगर मैं बना ना भी पाई ना तो फिर पाकिस्तान हम पैसे भेज देते हैं और वहाँ पे सबील वगैरह कुछ ऐसा करवा लेते हैं। तो या फिर मेरे हस्बैंड की फैमिली पाकिस्तान में ही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन खैर, ये शिया सुन्नी वाला जो मामला है ना, मुझे नहीं समझ में आता। लाइक हम मुस्लिम हैं, तो जब हम मुस्लिम हैं तो हम कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे आखिरी नबी थे, हम उनके उम्मती हैं, और हम उनसे जब प्यार मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो उनकी आल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही इस्लामिक मंथ्स हैं, जैसे रमज़ान आता है तो तरावियाँ शुरू हो जाती हैं। फ़र्स्ट रमज़ान से ही सहरी के दस्तरख़्वान सजते हैं, इफ़्तारियों के दस्तरख़्वान सजते हैं। हम बढ़ चढ़ के ट्राई करते हैं कि हमारे रिज़्क़ से किसी का इफ़्तार हो, हम इफ़्तारियाँ बांट रहे होते हैं। तो वहीं पे मुहर्रम भी हमारे ही मंथ्स में से, हमारे इस्लामी मंथ ही है। तो उसमें अगर हिस्टोरिकली ऐसा इवेंट है, लाइक सैड सा इंस्टेंट इवेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हमें उस तरीके से भी मनाना चाहिए। हम लाइक मातम वगैरह नहीं करते हैं, ये सारा कुछ। लाइक आई एम नॉट सेइंग जो करते हैं वो गलत करते हैं, वो उनके बिलीव्स हैं और हमारे बिलीव हमारे हैं। किसी को कोई राइट नहीं है कि कोई भी एक दूसरे के बिलीव्स को हर्ट करे, ठीक है ना। तो आपके बिलीव्स आप तक, हमारे बिलीव्स हम तक, और शिया लोगों के बिलीव्स उन तक। तो किसी पे भी फिंगर पॉइंट ना की जाए तो ही बेहतर है। हम अपनी खुशी से न्याज़ करते हैं, हमारी जो नीयत होती है वो हम तक, हमारे रब तक। तो
آئی وڈ ہائیلی سجیسٹ کہ کسی کو بھی یوٹیوب پہ یا یوٹیوب کے باہر کہیں پہ بھی آپ اپنا جج مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا میرے پوائنٹ آف ویو محرم کے حوالے سے، نیاز کے حوالے سے۔ ہم دل سے کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں۔ اب مما چاہتی نا تو باہر سے بھی کیٹرنگ کروا لیتی، یا پھر کچھ بھی بنا بنایا سا لے کے وہ بانٹ دیتی۔ اور یہاں پہ تو وہ سین بھی نہیں ہے نا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ خوشی اس میں ہوتی ہے آپ جا کے کھلاتے ہو غریبوں کو یا کیا۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا من ہوتا ہے کہ کرنا ہے، پھر ہم اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں ہی بانٹ سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ بھی ان میں جن کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نیاز وغیرہ کو مانتے ہیں، ہم ان کے طرف بھی نہیں بھیجتے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ وائبس نہیں آتی کہ شاید ہم بھیجیں اور یہ شاید نہ مانیں۔ تو یہ سین ہے۔ اور پلیز کسی کے بھی بلیوز پہ کسی کے بلیوز کو جج مت کیا کریں، کسی کی بھی فیلنگس کو ہرٹ مت کیا کریں۔ اس سے مجھے نا ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ریسنٹلی میں نے یوٹیوب شارٹ پہ ایک سنا تھا، مجھے ٹرمینالوجی پراپر نہیں آتی ہے، لیکن میں پھر بھی مین پوائنٹ جو میں نے سنا تھا اس کا پوائنٹ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے وہ ویڈیو ملی نا تو ڈسکرپشن باکس میں لنک بھی کر دوں گی، یوٹیوب شارٹ ہے ایک۔ تو وہ ایسا بندہ بول رہا تھا کہ نا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آتا ہے ایک باسکٹ میں گریپس لے کے آتا ہے۔ آبویسلی ہم اس زمانے میں لوگ ہمارے پیارے نبی کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اینڈ بڑھ چڑھ کے ان کو دیتے تھے۔ تو وہ گریپس لا رہا تھا، تو گریپس لائے نا، وہ باسکٹ فل تھی، تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے بعد ایک گریپس کھاتے چلے گئے، اور وہ پوری باسکٹ جو ہے ختم ہو گئی۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سب تھوڑا پزل ہوئے کہ ہمیں آفر کیوں نہیں کیے گئے۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا نا اپنی باسکٹ لے کے، تو لوگوں نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دس از سو ان یوزول کہ آپ نے کسی کو آفر نہیں کیا۔ تو میری جان بھی قربان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ہی سیڈ کہ نا جو انگور تھے نا وہ کھٹے تھے، اور اگر تم لوگ کھاتے تو تم لوگوں کو وہ ری ایکشن آ جاتا، کھٹا کوئی بھی چیز کھاتے ہیں کیسے ری ایکشن آ ہی جاتا ہے نا۔ تو ہی سیڈ کہ اگر آپ لوگ کھاتے اور وہ آپ کا ری ایکشن آتا تو وہ جو اتنے پیار محبت سے گریپس لایا تھا نا اس کی فیلنگز ہرٹ ہو جاتی، اسی لیے سارے کے سارے گریپس ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لیے، تاکہ کوئی اور کھائے گا اور وہ ری ایکشن آئے گا کہ کھٹے ہیں، تو ان کا جو اتنے پیار محبت سے لائے ہیں ان کی فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی۔ تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے جج نہیں کر سکتے، ہمیں خیال کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی بھی فیلنگز کو ہرٹ نہ کریں۔ تو مین پوائنٹ یہ تھا اس میسیج کا۔ تو نا میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گی، مجھے وہ ویڈیو مل جائے اور میں لنک کر دوں نیچے، آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے گا فل ویڈیو۔ تو پلیز خیال کیا کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اور ٹرائی کیا کریں آپ اپنا اوپینین اپنے تک رکھیں، کسی کو جج مت کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس کی فیلنگ کب آپ ہرٹ کر جاؤ، چاہے یا نہ چاہے، جانے انجانے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا لیکن خیر بس یہ ہم نے جو ساری حلیم پلاؤ وغیرہ تھا سارا کچھ مما نے پیکٹس بنا لیے تھے، اور وہ سارے ڈسٹریبیوٹ کرائے تھے امی ابو جی، اور پھر ہم سب نے مل کے ڈنر کیا تھا، ہم نے بھی وہی کھایا جو ہم نے بانٹا، اور پھر اس کے بعد کھیر وغیرہ کھائی، چائے وغیرہ پی کے ہم لوگ گھر جا رہے تھے، تو بچوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کھانا ہے ٹمیز، کیونکہ انہوں نے ڈنر تھوڑا ارلی کیا تھا نا، اور ان کے پاس ابھی تک عیدی پڑی ہوئی ہے، تو پھر جب عیدی ہے تو کبھی بھی ان کی ایسے نا من بن جاتا ہے کچھ بھی کھانے کا۔ تو اور پھر ٹم ہارٹن جائیں اور میں آئس کیپ نہ پیوں، ایسا ہو نہیں سکتا اسپیشلی گرمیوں کے دن میں۔ تو میں نے آئس کیپ لے لیا تھا، بچوں نے ٹمبٹس لے لیے تھے، میں نے شاذب کو میجر کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ ایک فوڈ اسکیل اپنی گاڑی میں رکھتی ہوں، اور جب بھی کہیں سے لینا ہوتا ہے کچھ پینا تو ہم لوگ وہیں پہ میجر کر کے شاذب کو دے دیتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ایکولی کھائے صحیح سے۔ تو پھر بچوں نے اپنا
टिम्बेट्स एंजॉय किए और मैंने आइस केफ एंजॉय किया। और फिर हम क्योंकि खा ही रहे थे तो फिर हस्बैंड सेड कि लेट्स गो फॉर ड्राइव। तो हम क्विक ड्राइव के लिए चले गए थे, लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया, बातें करते रहे। और आजकल क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं ना, तो सॉन्ग्स वगैरह तो बंद हैं, तो क्या होता है ना कि हम स्पीचेस लगा लेते हैं गाड़ी में, तो उसमें स्पीच वगैरह कोई भी चल रही होती है और उसके साथ फिर कोई भी हमारी दोनों की डिस्कशन शुरू हो जाती है, तो वो भी इस्लाम को रिलेटेड। और ये सारा कुछ आपने देखा, इस तरफ को ना लाइटनिंग हो रही थी, वीडियो में फिल्म करती जा रही थी, ऑल ऑफ अ सडन लाइटनिंग देख के तो आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग। तो हाँ, तो आजकल ये माहौल चल रहा है। हमें याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे ना, तो सॉन्ग तो क्या, दादो और नानो घर में टीवी भी ऑन नहीं करने देते थे 10 मुहर्रम तक, इतना वो ख्याल करते थे। तो आजकल के बच्चे लेकिन लोग देख रहे होते हैं टीवी वगैरह। और मैं फिर इनको ये कहती हूँ, जैसे मैंने इन्हें रमज़ान में बोला था आप इकरा कार्टून्स देख लो, वो इस्लामिक कार्टून्स होते हैं। तो ऐसे ही आजकल इन्हें मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि आप ना इकरा कार्टून्स देखो। अब थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, तो दे वोंट अंडरस्टैंड कि मुहर्रम है क्या। तो थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पे एक रमज़ान जैसा मंथ आता है इस्लामिक कैलेंडर में, तो वैसे ही एक मुहर्रम जैसा भी मंथ आता है, जहाँ पे हमें रिस्पेक्टफुली और तमाम जो मासूम इमाम थे हमारे, जो शहीद हुए थे, उनकी याद में हम जो हमारी रेगुलर की रूटीन्स होती है ना, लाइक कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे ये सॉन्ग्स, टीवी और ये मिनिमल हो जाना, और फिर थोड़ा बहुत तो लिहाज करना ही चाहिए। तो ये बच्चों को अभी से मैं इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो खैर, बस ये ऐसा दिन हमारा गुज़रा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी बात बुरी लग गई हो तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बस उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।